Bonjour, je suis Salina Grenet-Catalano, ambassadrice de France à Chypre depuis décembre 2020. Mein Name ist Anke Schlimm, ich bin Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in der Republik Zypern seit August 2021. Ce 22 janvier, nous célébrons le 59e anniversaire du traité de l'Élysée. Ce traité de coopération, il a été signé en 1963, 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, par le président Charles de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Cet événement marque la réconciliation entre deux pays longtemps considérés comme des ennemis jurés et qui se sont affrontés lors de trois grandes guerres, celle de 1870, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le traité prévoit des rencontres régulières entre la France et l'Allemagne sur tous les sujets d'importance concernant la défense, l'éducation ou la jeunesse. Cela a consolidé le rôle du couple franco-allemand dans la construction de l'Union européenne. Der Weg der Versöhnung wäre ohne den starken politischen Willen der damaligen deutschen und französischen Staatsführer und ihrer Nachfolger nicht möglich gewesen. Diese hatten den Mut, die Konflikte und das gegenseitige Misstrauen in der Bevölkerung zu überwinden, damals noch geprägt von den schweren Folgen des Krieges. Heute stehen die gemeinsamen Bemühungen Deutschlands und Frankreichs für ein starkes und geeintes Europa im Mittelpunkt. Dies wird im deutsch-französischen Vertrag von Aachen von Aix-la-Chapelle vom 22. Januar 2019 erneut bekräftigt. La réconciliation a également été rendue possible par la volonté des historiens allemands et français de travailler ensemble. En 2003, il a été décidé de publier un livre d'histoire commun, Histoire, Geschichte, qui a permis l'harmonisation de nos manuels scolaires grâce à une vision partagée d'une histoire commune, trop souvent écrite par le passé à l'aune des prismes nationaux. Dès 1963, les dirigeants allemands et français ont concentré leurs efforts sur la jeune génération. L'Office franco-allemand pour la jeunesse a été créé en 1963 et il a joué un rôle majeur dans le développement des échanges entre jeunes, ce qui a conduit au rapprochement de nos deux pays. Depuis presque 60 ans maintenant, plus de 9 millions de jeunes Français et Allemands ont participé à un programme d'échange. Die deutsch-französische Zusammenarbeit und Abstimmung in allen Bereichen ist heute eine Selbstverständlichkeit. Heute verwundert es nicht, dass Paris das Ziel des ersten offiziellen Besuchs des neuen deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz war. So wie auch Emmanuel Macron im Jahr 2017 zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Berlin flog. Die Geschichte eines jeden Landes ist unterschiedlich. Aber unsere Versöhnung zeigt, dass zwei ehemalige Erzfeinde ihre Differenzen überwinden können, durch konkrete Maßnahmen von Frieden und Versöhnung. Wir hoffen, dass Zypern eines Tages eine solche Versöhnung in sich und mit allen seinen Nachbarn erleben wird. À la réconciliation. Auf die Freundschaft.